Kana ba o kana? Hmm? 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 Go. Kana ba? Tanawa. Ha? Ay, oo. Halaging, tulod yun ging, oh. Ana ba? Ana. Hmm? Then, pangutana og katiit. Oh, kani pong bugdo. Kanang pong bugdo ha. Sa. Dua. Pong bugdo ha. Yun, oh. Wala, pantay lagi kayo, auntie, oh. Kani ba? Auntie, pantay kayo, auntie, oh. Na, oh, kanang tulo ka na, anang rag, kuan na nagjulin. Ay, good. Nara, ay. Oh, isa, duha, tulo. Ay, Dali na. Hmm? Ang saka auntie naman na dihaw kana ka auntie na auntie mo na mo yuta dihaw. Kanang tabok. Daghan kahoy yo imong yuta auntie oh. Na auntie oh daghan kahoy oh na imong buyuta. Unya kani ba akong giingon? Unsa man ni siya? Kani. Ging. Kana ging oh. Tanawa ante. Hala, unsa man na? Mura man gabang na. Nga gani oh. Hala tiil. Aman. Ay tiil di ay auntie. Agoy tiil auntie oh. Tiil tinada. Tiil oh. Ang tiil oh. Wala na ba yung mga kulamoy na? Wala na. Ayang ni. Oh, Hala. Pertigong gupuha auntie. Auntie pertigong gupuha sa sign auntie oh. tiil oh. Kani ba kanina? Oh, tiil oh. Tiil gud auntie. Dako din tiil eh. Tiil. Tiil oh, nisagka. Giganti. Biganti. Nagsaka nadulas ni siya siguro. Pag anak ba Nadulas ba? nadulas siya Kani gamay. unsa man ni? No. Oh, Lay bang. kuta ko nuging. Anil mo na. Ah, ang sign? Napoy tiil oh. Oh, mamna tiil oh. Tiil oh. Magko. Adili. Kumanggo tiil jud nga, puro magtiil gamay na kayo. Magdawindi. Oo. Tiil man yo. Kani ang kani. Oh, kani ba? Kaning mga inaani bitaw. Nara kuno sa tungod ani ba oh. Kana oh. Adiri. Oh, naa. Nas tungod daw na. Ani. Nya auntie sa organ auntie umarag mapa auntie no. Alas 2 pa lang unsa man siya nga? Ha? Kuyaw ka niyo tani auntie eh. Ay oh, ba jud auntie. Ba gyud. Sa sapa na ta. Ha? Ay oh. Katong